बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसराइल और फलस्तीन तनाज़े को लेकर जिस खदशे का इजहार किया जा रहा था ना, शायद वो शुरू हो चुका है। ईरान ने 48 घंटे के अंदर अंदर कार्रवाई करने का बयान जारी किया था, लेकिन ईरान की तरफ से कार्रवाई जारी करने के महज 2 से 3 घंटों के बाद ही कर दी गई। अमेरिका ने तस्दीक कर दी है कि ईरानी मिसाइल्स ने इराक और शाम के अंदर अमेरिकन फौजी अड्डों को निशाना बनाया। तो इस हमले में अमेरिका का क्या नुकसान हुआ, ईरान आगे क्या कर सकता है, इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। आखिर तक देखिएगा इसको। इसराइल फलस्तीन तनाज़े को लेकर गुज़श्ता 2-3 दिन से इसराइल के लिए इंतहाई बुरे रहे हैं। फलस्तीन जंगजुओं ने इसराइल के ऊपर क़यामत ढाई है और गाज़ा से एक ऐसी वीडियो जारी की गई है जिसमें फलस्तीनी मुजाहिदीन ने इसराइली फ़ौज का पूरा कैंप ही उड़ा दिया। तो हिज़्बुल्लाह ने लेबनीज़ बॉर्डर के साथ इसराइली चौकियों पर भी बरसात की है आग की। लेबनान से एक और बड़ी खबर है कि फ़लस्तीन की अस्करी तंजीम हमास ने लेबनान में अपनी बाकायदा फोर्स का ऐलान कर दिया। तो मौजूदा तनाज़े के अंदर अमेरिका और मगरब की दोगली पॉलिसी अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी है और गाज़ा के मासूम शहरियों के खिलाफ अमरीकी असला इस्तेमाल होने के साथ साथ बरतानवी शहरियों के इस महाज में लड़ने के भी सबूत मिल गए। इन सब खबरों की आपको तफसील बताऊंगा, लेकिन आपने आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा और ये लाइक के बटन को दबाना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा लोगों से। मौजूदा तनाज़े के अंदर अमेरिका और मगरब की दोगली पॉलिसी पूरी दुनिया के सामने बेनकाब है। गाज़ा के मासूम शहरियों के खिलाफ अमेरिकन असला इस्तेमाल होने के साथ साथ बरतानवी शहरियों के इस महाज में लड़ने के भी सबूत आ गए। तो इंसानी हकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल की तहकीकात में तो ये इंकशाफ हुआ है कि गाज़ा में शहरियों पर हमले में अमरीकी साख्त गोला बारूद इस्तेमाल हो रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की तहकीकात में ये बात सामने आई है कि गाज़ा में 2 घरों पर इजरायली हमलों में अमेरिकन साख्त का बारूद इस्तेमाल किया गया। इंसानी हकूक की आलमी तंजीम के मुताबिक 13 अक्टूबर को 2 घरों पर की गई बमबारी में 43 अफराद शहीद हुए थे। गाज़ा में अमेरिकन साख्त गोला बारूद से हमले से जो बाइडन के लिए एक वेकअप कॉल होनी चाहिए थी और गाज़ा में शहरियों पर हमले में जंगी जराइम की तहकीकात अब होनी चाहिए। ये याद रखें कि 7 अक्टूबर के बाद से इजरायली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद अब 16,000 के करीब पहुंच गई है। तो गाज़ा के अंदर आग और खून की जारी खेल को अब तकरीबन 2 महीने तो हो चुके हैं। सारे खेल के पीछे इंसानी हकूक का आलमी चैंपियन अमेरिका है। आपको याद होगा ना कि गाज़ा में अल-शिफा अस्पताल पर हमले से 1 रोज पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन ने कहा था कि हम हर सूरत अल-शिफा अस्पताल को बचाएंगे। तो मैंने तब भी कहा था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है दर हकीकत कन्फर्म कर रही है कि अल-शिफा अस्पताल को खत्म करने वाले हैं। तो वैसे ही हुआ ना, और अगले दिन हो गया था। अब अमेरिका ने कार्रवाई थोड़ी सी बदली है। आलमी सतह पर शर्मिंदगी के बाद वो आलमी कॉन्फ्रेंसेस के अंदर गाज़ा के मासूम शहरियों के लिए तो मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है, लेकिन इसराइल के मुजालिम को बाकायदा ईंधन भी फराहम कर रहा है कि कहीं इसराइल जुल्म करके थक ही ना जाए, परेशान ना हो जाए। मजलूम फलस्तीनियों पर बारूद बरसाने के लिए नित नए जदीद और मौलिक असला जो है वो इसराइल को फराहम कर रहा है। ये दुनिया में इंसानी हकूक के सबसे बड़े दावेदार का दावा है, अब आपके सामने है। अब आते हैं ब्रिटेन की तरफ, जो इंसानी हकूक का दूसरा बड़ा चैंपियन है। उसके शहरी अब भी मजलूम फलस्तीनियों के खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं, निहत्ते मजलूम भूखे और प्यासे बच्चों के ऊपर, औरतों के ऊपर। तो इजरायली फौज के मुताबिक 19 साल बरतानवी शहरी बिन्यामीन फलस्तीनी ग्रुप्स में एक झड़प में मारा गया। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक बिन्यामीन इतवार को मारा गया था और इसकी मौत के बाद उसको सार्जेंट के ओहदे पर तरक्की दी गई थी। दूसरी जानिब लेबर पार्टी के रुकन जेरेमी कॉर्बिन ने पार्लियामेंट में सवाल किया कि बरतानवी फौजी भी गाजा में मौजूद है, जिस पे ब्रिटिश मिनिस्टर ने जवाब देने से इनकार कर दिया। इसके अलावा अल कसाम ब्रिगेड ने कहा है कि 24 घंटों में इजरायली फौज की 28 गाड़ियों का तबाह किया गया और इन झड़पों में इसराइल का बड़ा जानी नुकसान हुआ। बज़ाहिर तो बरतानिया को इसराइल का तनाज़ा, इसराइल का इतना दर्द होना एक अजीब सी बात है, लेकिन आखिरकार बरतानिया को इसराइल की इतनी फिक्र क्यों है, वो इतना कोई दाव पे क्यों लगा रहा है? तो दर हकीकत ये ब्रिटेन है जिसने दूसरी जंग अजीम के बाद इसराइल नामी बच्चे को जन्म दिया था और तब से लेके उसकी अभी तक परवरिश कर रहा है। तो उनका असल मसला ये भी है, खदशा है कि उनको इसराइल से निकाल दिया गया तो फिर कहीं दोबारा यूरोप और बरतानिया को रोकना हो जाए लोगों का। ऐसा ही होगा क्योंकि यूरोप से ही गए थे ना, उधर ही आएंगे। हिज़्बुल्लाह ने लेबनीज बॉर्डर के साथ साथ इजरायली चौकियों पर आग बरसा दी है। लेबनान से एक और बड़ी खबर है कि फलस्तीन की अस्करी तंजीम हमास ने लेबनान में अपनी बाकायदा फोर्स का ऐलान किया है। इससे पहले कि इस बारे में तफसील से बात करूं, आप ये समझ लें कि फलस्तीनी, लेबनीज और यमनी तंजीमों ने अपनी हिकमत अमली को थोड़ा सा चेंज किया है। सबसे पहले एक ही तरह के रॉकेट और मिसाइल हमलों के जरिए इसराइल को निशाना बना रहे थे, लेकिन अब उन्होंने कुछ अमूर आपस में तकसीम कर ली है।
تو اسرائیل تجارت اور معیشت کے خلاف کارروائیاں یمن کے حوثی انصار اللہ کرے گی. ظاہری بات ہے لڑنے کے لیے پیسہ ضروری ہے، لہٰذا اس چیز کو روکنے کے لیے یمنی انصار اللہ کام کر رہی ہے اور معاشی طور پہ کمر توڑنے کی کوشش کر رہی ہے. اسرائیل کو سرحدی تنازعوں کے اندر الجھا کر رکھنا اور اس کی سرحدوں کو کمزور کرنے کا کام حزب اللہ کر رہی ہے اور مسلسل اسرائیلی فوج کی سرحدی چوکیوں کو نشانہ بنا رہی ہے. اسرائیل کے لیے بڑی پریشانی ہے کہ جب وہ غزہ کے اندر ایک بڑے محاذ کا حصہ ہو تو دوسرے محاذ سے بھی گولہ باری ہوئی. بہرحال فلسطینی القسام بریگیڈ جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف ایک باقاعدہ محاذ جاری رکھنے کا ذمہ دار ہے جب فلسطین کی سرحدوں سے باہر نکل چکا ہے. حماس نے لیبنان کے اندر اپنے باقاعدہ دفتر کا اعلان کر دیا. یہاں سے فلسطینی تنظیم اپنی ایک نئی فوج تشکیل دینے جا رہی ہے جسے انتہائی جدید تقاضوں پر استوار کیا جائے گا، کیونکہ غزہ کے اندر اسرائیل کی کڑی نگرانی میں باقاعدہ ایک جدید اور منظم فوج کا قیام ممکن نہیں تھا. لہذا فلسطینی تنظیم نے اس کے لیے لیبنان کا رخ کیا، جہاں وہ سکون سے اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ لیبنی سرحد اسرائیلی علاقوں میں کارروائیاں جاری رکھیں گے. تو تنظیم نے فلسطینی نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ لیبنان کے اندر تنظیم کی نئی فوج میں اپنی شمولیت کو یقینی بنائیں. اسرائیل اب غزہ میں سمندری پانی کو کھینچنے والے پمپس کے ایک بڑے نظام کا انتظام کر رہا ہے اور یہ اس لیے لگائے جا رہے ہیں کہ غزہ پٹی پہ موجود فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے زیر استعمال سرنگوں کو پانی سے بھر سکے. تو اسرائیلی فوج نے نومبر کے وسط تک 5 پمپس کو پناہ گزینوں کے ایک کیمپ سے 1 میل دور تک لگا لیا تھا، جو ہزاروں کیوبک میٹر پانی فی گھنٹہ منتقل کر سکتے ہیں. اس سے آپ سمجھیں کہ سرنگوں کے اندر کچھ ہفتوں میں ہی سیلاب آ سکتا ہے. تو اسرائیلی وزیر اعظم پمپ اپنے اوپر لگائے یا سمندر پر، اب کچھ نہیں ہونے والا. فلسطینی تنظیم نے انتظامات کر رکھے ہیں، لہٰذا ابھی بھی وقت ہے اسرائیل اس محاذ سے دستبردار ہو جائے. اسرائیل کا سیکورٹی سسٹم، جسے مغربی میڈیا دنیا کا مضبوط ترین سیکورٹی سسٹم بتاتا تھا، اطلاعات یہ ہیں کہ فلسطین کی تنظیم جو سے غزہ کے اندر اسرائیل کے خلاف برسر پیکار ہے، انہوں نے 7 اکتوبر تک اسرائیلی اسٹاک ایکسچینج سے اربوں ڈالر کمائے تھے. تو فلسطین کی تنظیم کرپٹو کرنسی کا کام کر رہی تھی، دوسرے ممالک بھی اپنے نیٹ ورکس کو مضبوط کر رہے ہیں اور اسرائیل کے اندر یہ گھس بھی جاتے ہیں. اب بات یہاں تک پہنچی ہے کہ اسرائیل کی اپنی سٹاک مارکیٹ جو ہے وہی محفوظ نہیں ہے. تو اسرائیل اور فلسطین کے تنازع کو لے کے جو خدشہ تھا نا وہ ہو گیا. ایران نے کارروائی بھی کر دی 2-3 گھنٹے کے اندر. امریکہ نے تصدیق کر دی کہ ایرانی میزائلز نے عراق اور شام کے اندر امریکن فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا. میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں تفصیل سے بتایا تھا نا کہ ایرانی بدلہ لینے میں اپنی مثال آپ ہے. ان کے سامنے واقعی کوئی سپر پاور ہو بدلہ لینے میں ذرا بھی نہیں ہچکچاتے. اور پچھلی ویڈیو میں تو میں نے تاریخ کے بھی کچھ حوالے دیے تھے. بہرحال امریکن سے تصدیق کر دی ہے کہ ایرانی میزائلز نے شام اور عراق کے اندر امریکن فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا اور امریکہ نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ ایرانی کارروائی اسرائیل کی طرف سے شام میں اسرائیلی فوج کے خلاف کارروائی کا رد عمل ہو سکتی ہے. تو امریکہ نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ ایران کا یہ رد عمل وسیع بھی ہو سکتا ہے اور ان حملوں کے اندر امریکی فوج کا کیا جانی اور مالی نقصان ہوا ہے امریکہ نے اس بارے میں ابھی تک کوئی تفصیل نہیں بتائی. تاہم اب ایک بات تو کلیئر ہے کہ امریکہ بھی اسرائیل کے ساتھ ساتھ اس تنازع میں بھرپور پھنس چکا ہے. اس کا کیا حل ہے یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن ہر آنے والے دن کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے کا پورا خطہ مزید آگ کے اس جنگ میں گھستا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اللہ حافظ.